अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये जोल्टा बाइक आई है मेरे पास। इसके दो नुक्स हैं। एक तो है माइलेज का मसला, यानी कि एक चार्जिंग में 10 किलोमीटर करता है। तो दूसरा जो है ना, ये डायरेक्ट चल रहा है। ये देखा, ये डायरेक्ट क्यों चल रहा है, यानी कि इससे भी फ़र्क पड़ता है, यानी कि नुकसान है। खुदा न खास्ता आप कोई क्रॉसिंग कर रहे हो तो ये डायरेक्ट हो जाए तो फिर ब्रेक ना हो, या कोई मसला अचानक ही यानी कि डायरेक्ट हो जाए तो नुकसान है ना। तो इसका मसला यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ना, एक तो है मसला इसका, यानी कि ये थ्राटल वाला, ये थ्राटल वाला मसला है। यानी कि ये थ्राटल को इसकी लचक है, यानी कि ये देख रहे हैं, ये देखें, ये लचक ना हो, इसकी लचक बंद कर देनी चाहिए। अब ये देखो, मैं दबा रहा हूँ तो व्हील जो है ना रुक जाएगा। ये देखें, ये मैंने दबा दिया, व्हील रुक गया। अब मैंने छोड़ दिया तो देखें, ये हाथ भी हटा दिया और डायरेक्ट चल रहा है व्हील। देखें, ये मैं अब दबा रहा हूँ, ये देखो दबा रहा हूँ, ये इसी लचक की वजह से यानी कि ये थ्रॉटल डायरेक्ट चल रहा है। ये देखें, ये रुक गया है व्हील। ये अब मैं छोड़ रहा हूँ तो यानी कि ये थोड़ा सा यानी कि हिल जाएगा। फ़ोन आ गया था तो ये मैं, अच्छा इसको। और दूसरा मसला ये है कि इसका जो है ना, ये बैटरी का मसला है। यानी कि मुझे तो लगता है बैटरी का मसला है। बैटरी भी चेक करते हैं इसका करंट कितना है, और बाज़ औक़ात कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे या ऐसे कोई कमेंट करते हैं कि भाई हमारी माइलेज नहीं है इतनी, माइलेज यानी कि 10 किलोमीटर की है, या बंद हो जाती है या झटके मारती है। तो यही वजह होती है, यानी कि बैटरी कमज़ोर हो तो झटके भी मारेगी, बंद भी होगी। तो लिथियम बैटरी हो तो फिर तो जो है ना, वो ब्रेकर ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो फिर इसका मतलब है BMS या कोई बैटरी ख़राब हो गई होगी। तो ये लिथियम बैटरी तो नहीं है, ये ड्राई बैटरी है। इसके 5 बैटरी होते हैं, सीरीज़ कनेक्शन होता है। तो चेक करने का तरीका ये है, यानी कि आप तो मीटर से चेक करेंगे तो फिर यानी कि सही बताएगा। लोड डाल के चेक करना है ना, कि भाई कितना करंट ड्रॉप होता है। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, और थ्रॉटल भी सही करके दिखाता हूँ। वीडियो तो लंबी हो जाएगी, वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये देखें दोस्तों, मैं आपको करंट भी चेक करवा दूँ। ये देखें, ये बाज़ औक़ात कहते हैं जब करंट तो 65 वोल्ट है। 65 वोल्ट तो वाकई होता है, लेकिन भाई लोड डाल के कितना बचता है ये देखना है ना। ये मैं आपको दिखा दूँ। ये कलर टू कलर लगा के मीटर को DC 200 वोल्ट पे रखा है मैंने। तो इसको ऐसे चेक करना है। ये देखें, कलर टू कलर में लगा रहा हूँ ना। ये देखें, ये कि 64 वोल्ट शो हो रहा है ना। अब ये लोड डालने से यानी कि स्विच लगा हुआ है, ये एक्सीलेटर देगा। अब ये देखें, रेस दो भाई, ये देखो 55 आ जाता है। ये देखें 53, 55 यानी कि ये वोल्ट एक्सीलेटर दे रहा है। ये देखें, ये एक्सीलेटर दे रहा है तो 55, 52, 51 यानी कि इतना तो डाउन हो रहा है। कम से कम 60 वोल्ट तो होना चाहिए एक्सीलेटर देने से। यानी कि 65 है ना, 60 वोल्ट होना चाहिए। इसका मतलब है यानी कि बैटरियाँ इसकी जो है ना, कमज़ोरी की निशानी ये है जब इतना ड्रॉप ना हो, यानी कि इतना करंट ड्रॉप ना हो। ये बैटरी बॉक्स खोलते हैं, चेक करते हैं इसको क्या है मसला, और थ्रॉटल भी मैं सही करके दिखाता हूँ। ये देखा दोस्तों, ये मैंने खोल लिया है। खोल के अब एक एक बैटरी चेक करते हैं, क्योंकि ये 65 वोल्ट शो हो रहा था, यानी कि बग़ैर लोड में। लोड डाला था तो फिर यानी कि 55 वोल्ट शो हो रहा था। ठीक है, अब इनमें से एक बैटरी मैंने तो चेक कर ली है, यानी कि ये देखें, ये खुली हुई है बैटरी। ये देखा, ये पेट निकले हुए हैं इसके, जहरी तो यही लग रही है। अब मीटर से चेक करते हैं जब भी एक एक बैटरी का वोल्ट कितना है, और लोड के बगैर। फिर लोड डाल के मैं दिखाऊंगा जो कि हाँ भी फिर कितना वोल्ट है। जो बैटरी डेड शो हो या यानी कि कम वोल्ट शो हो, तो वो फिर आप समझ लेना जो भाई ये बैटरी ख़राब है। तो आप या तो एयर कूलर हो, यानी कि DC कूलर हो, या ये बलिनो मोटर हो, या डबल हारन हो, ऐसी कोई लोड वाली चीज़ हो, उससे आप एक एक बैटरी चेक करें, लोड डाल के भी, ऐसे भी, जब भी कितना करंट है। ठीक है, अब ये शुरुआत कर रहा हूँ मैं। ये देखें, ये आपने जो है ना लोड डाल के भी और यानी कि ऐसे भी चेक करना है। मैं आपको चेक करवा दूँ। ये देखें ना, पहले ऐसे ही चेक कर रहे हैं लोड के बगैर कितना वोल्ट शो हो रहा है। ये देखें ना, 12.9 शो हो रहा है ना। पहले मैं आपको एक एक बैटरी चेक करवा देता हूँ जो भाई नुक्स कौन सी बैटरी का है।
یہ پھر لوڈ ڈال کے بھی میں چیک کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 13 وولٹ شو ہو رہا ہے دوسری بیٹری۔ اب تیسری چیک کرتے ہیں۔ یہ 12.9 شو ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چوتھی چیک کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ 13 وولٹ شو ہو رہا ہے اس کا۔ اب پانچویں آخری۔ اب یہ دیکھیں، یہ سب کا کرنٹ تو صحیح شو ہو رہا ہے، ایسے تو صحیح شو ہوتا ہے نا کہ اب لوڈ ڈال کے چیک کرتے ہیں ایک ایک بیٹری کون سی خراب ہے۔ چل بھائی، موٹر سے یا کوئی میں نے آپ کو دکھایا نا، اب نقص دیکھو کہ بھائی نقص اس کا کیسے پتہ چلے گا۔ یہ دیکھیں، موٹر والے کنیکشن جو ہیں ہم نے میٹر کے ساتھ لگا دیے ہیں، آپ نے ایسے چیک کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ لگا دیے ہیں۔ اب موٹر چلا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنا وولٹ شو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں موٹر بھی چل رہی ہے، یہ دیکھیں موٹر کی آواز آ رہی ہے نا، یہ موٹر بھی چل رہی ہے اور 12.8 وولٹ شو ہو رہا ہے۔ اب دوسری بیٹری چیک کرتے ہیں۔ یہ وائر ہم نے بڑی کر دی ہے، یہ دیکھیں یہ علیحدہ سے، کیونکہ ساتھ ہی موٹر کیوں پکڑے۔ یہ اب دوسری چیک کر رہے ہیں لوڈ ڈال کے۔ یہ دیکھیں دوستو 12.9، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ دوسری چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیک کریں گے اس کی جو کھلی ہوئی ہے۔ یہ تو دیکھیں جو بھی اس کا کتنا کرنٹ آ رہا ہے۔ یہ 12.7 آ رہا ہے۔ 6 ہو گیا تو پھر ایسے سمجھے یہ جلدی ڈاؤن ہو۔ یہ دیکھیں 6 ہو گیا ہے نا، 12.6 ہو گیا، ٹھیک ہے، لوڈ ڈالنے کے بعد۔ تو اب کیونکہ یہ کھلی ہوئی بھی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ یہاں سے کھلی ہوئی بھی ہے، یہ پیٹ نکلا ہوا ہے۔ اب چوتھی بیٹری چیک کرتے ہیں، چوتھی لوڈ ڈال کے۔ آپ ایسے چیک کر لیا کریں نا، یہ میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ 12.9، ٹھیک ہے۔ اب پانچویں آخری لوڈ ڈال کے یہ موٹر چلا لیا پہلے، اب میٹر لگا رہے ہیں۔ یہ 12.9۔ اب یہی بیٹری جو ہے نا یا تو چینج کرنی پڑے گی یا پھر جو ہے نا 4 بیٹریوں پہ چلانا پڑے گا۔ یہ کسٹمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی وہ کیا کہتا ہے، جو بھی ہاں بھی 4 ڈالیں یا ایک نہیں ڈالیں، تو پھر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا بھائی، کسٹمر کا کہنا ہے کہ ابھی 4 بیٹریوں پہ چلائیں گے، کیونکہ یہ جو بیٹری کھلی ہوئی ہے یہ اس کا کنیکشن نکال دیں گے، کیونکہ بیٹری یہاں پہ تو بہتر، تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں جو جینین بیٹری ہوتی ہے نا، آپ وہ ڈال دیں گے تو وہ 1.5 سال اچھی چل جائے گی۔ ڈرائی بیٹری جو جینین بیٹری ہوتی ہے نا، گرین اور بلیک، یعنی کہ 12 وولٹ 20 امپیر، وہ صحیح ہوتی ہے۔ وہ ابھی لیتھیم بیٹریوں میں بھی مسئلے آ رہے ہیں، BMS کے، یا کوئی نہ کوئی سیل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یعنی کہ یہ ڈرائی بیٹری ہو جینین، وہ بہتر ہے۔ یہ فونیکس کی ڈالیں گے یا وولٹا کی ڈالیں گے تو یہ اس کا یعنی کہ پرابلم آ رہے ہیں، یہ زیادہ اوور چارجنگ کی وجہ سے یعنی کہ یہ پھول گئی ہے۔ تو آپ چارجنگ ٹائم تھوڑا لگایا کریں، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ جو بھی 4 گھنٹے لگاتے ہیں تو پھر 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے لگائیں بس۔ اب یہ تو خاص طور پہ یہ 48 وولٹ پہ کر رہے ہیں نا، اس کو تو 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ نے چارجنگ پہ لگانا ہے۔ کٹ آف کا نہیں سوچنا جو بھی کب ہوگی کٹ آف، یعنی کہ 60 وولٹ کرنٹ پورا ہوگا تو کٹ آف ہوگی۔ یہ تو 48 وولٹ ہے نا، آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے۔ جب اس کو 1.5-2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ لگانی ہے چارجنگ پہ، ٹینکی فل نہیں کرنی اس کی، یعنی کہ بس بیٹری چارج کرنی ہے 90%، بس یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو اس کا کنیکشن دیکھ لیں، یہ کنیکشن یعنی کہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ وائر وہاں تک نہیں پہنچے گی، اسی لیے ہم نے اسی بیٹری کے ساتھ جوائنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا مین کنیکشن یہ ریڈ والا اتار دیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ میں نے اتار دیا ہے۔ اب یہ بلیک والا جو ہے نا، بس یہی کنیکشن یعنی کہ اس بیٹری سے ہم نے چالو کرنا ہے نا 48 وولٹ، یہ ڈسکنیکٹ کر دیا یہ بیٹری، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ شارٹ نہ ہو، اسی لیے ہم نے اس کو بھی کور کوئی لگانا ہے، لگا کے بس اب فٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، بس آگے کیا دکھاؤں، یعنی کہ چلا کے بھی دکھاتا ہوں۔ پہلے ڈبل اسٹینڈ پہ کھڑی کرتے تھے، ایکسیلیٹر دیتے تھے، نہیں چلتی تھی، یعنی کہ تھوڑا سا جھٹکا مارتی تھی۔ اب تو یعنی کہ انشاءاللہ بہترین چلے گی۔ یہ پھر میں فٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو دوستو، یہ فٹ کر لیا میں نے۔ اب سوئچ لگا لیں، بریکر آن کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ وائر آپ نے ڈسکنیکٹ کرنی ہے 60 وولٹ، اور یعنی کہ یہ بار بار کمنٹ آتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ان میں سے 60 وولٹ اور 48 وولٹ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، اب میں نزدیک سے دکھا دوں آپ کو، جو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جو بھی کون سی وائر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سفید اور وائٹ،
यानी कि वाइट और ब्लैक जो है ना, ये देखें ये 48 वोल्ट लिखा हुआ है ना, ये आप देखें ये कितना लिखा हुआ है, ये इंसल्ट यानी कि 60 वोल्ट और डिस्कनेक्ट 48 वोल्ट। ये देखें, ये आप देखें डिस्कनेक्ट 48 वोल्ट। ये वायर आप ज़रूर याद रख लें, 48 वोल्ट यानी कि इसको मिला देंगे तो 60 वोल्ट हो जाएगा, और डिस्कनेक्ट कर देंगे, अलहदा कर देंगे तो फिर जो है ना ये 48 वोल्ट यानी कि हो जाएगा। अब ये मैं ऐसे ये तो अब 48 वोल्ट पे किया हुआ है क्योंकि डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और 60 वोल्ट पे चलाएं तो यानी कि लगाएं, क्योंकि ये 48 वोल्ट हमने बैटियाँ की हुई है ना कनेक्शन इसके। अब चला के दिखाते हैं आपको जो कैसे चलता है। चलाओ भाई, ये स्पीड देखिए दोस्तों, आवाज़ सुने, ये आवाज़ देखें। अब ये ग्रिप लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो भी ये कैसे यानी कि ऐसे भी हो जाए आपके पास, तो ये ग्रिप मैं लगा रहा हूँ। अब चला के दिखाते हैं क्योंकि ये 48 वोल्ट है। चलाओ भाई, ये देखें बस यही स्पीड है। ये ऊपर बैठ जाए बंदा तो फिर ये चलेगी भी नहीं, ये भाई यही स्पीड है इसकी। अब डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर जो है ना ये स्पीड सही होगी, क्योंकि ये इसका कंट्रोलर का काम 48 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने एक्सीलेटर का कहा था जो डायरेक्ट हो जाता था व्हील जो, ये देखा है दोस्तों, ये मैंने चैन की लाक वाली पट्टी ये लगा दी है। ये मैं आपको दिखा दूँ, चैन की लाक वाली ये नज़र आ रही है ना आपको, ये देखें, ये यहाँ पे जो खड़पेज था यही लगा दिया है ताकि इसकी लचक ख़त्म करने के लिए। ये देखें अब लचक नहीं है, ऊपर नीचे खींच रहा हूँ, लचक भी नहीं है और काम भी कर रहा है। ये देखें अब ये बाइक चल रही है, देखें बाइक चल रही है। अब ब्रेक मार रहा हूँ, ये देखें अब नहीं चल रही। ये मैं फिर दोबारा आपको दिखा दूँ क्योंकि इसी लचक की वजह से डायरेक्ट थी ना। ये देखें ये बाइक चल गई है। ठीक है, ये मैं अब आपके सामने ये देखें, ये मैं ब्रेक मार रहा हूँ, ये रुक गई, अब नहीं चल रही। ठीक है, ये स्विच भी ऑन है, ये देख लें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।